तो साधारणतः भाव में जब आम बाइबल को देखा बाइबल में जिते सब कहानी लिखाई अच्छी प्रत्येक कहानी केबे मध्य मनुष्य द्वारा लिखित कहानी ना ईश्वर वाक्य के मनुष्य द्वारा लिखित है ना। तो जेकोसी व्यक्ति बाइबल में लिखाई प्रभु वाक्य को बुझापी कि शुणा चाहिए केबे जागतिक भाव जो ज्ञान बुद्धि अच्छी द्वारा बुझा कष्ट नहीं असंभव अटे। तेणुक बाइबल गोटे पुस्तक जहाँकि आम को हृदय जगत विषय व्याख्या कर तो से गोटे जगत अच्छी जहाँकि मनुष्यर बाह्य जगत आठ गोटे जगत अच्छी जहाँकि मनुष्यर हृदय जगत। तो हृदय जगत भितर जब आम प्रवेश करवा बहुत विषय गुड़ाक आम अदृश्य भाव में फिल कर बाइबल लिखाई जे केतरा वाक्य से भितर गोटे वाक्य को मुझे मन पकड़ चाहूँगी द्वितीय ग्रंथ 4:8 गोटे वाक्य लिखाई कारण हमने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न रखी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य कर कारण दृश्य विषय हूँ क्षण काल स्थायी अदृश्य विषय हूँ अनंत काल स्थायी लिखाई बाइबल। तो ये विषय टी आम आलोचना करवा ईश्वर कहते आमने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न रखी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य रखी अच्छे आमने दृश्य विषय कौन कौन आमर सामने देखा जाता विषय जदि केतरा विषय को आम देखापी कहने अति इजिली आम देखिपर कहीं आम आखि साहय आज फुलवाणी भाई बहन को पचरा चाहूँगी केवे अदृश्य विषय को देखी कि आप जीवन काल भितर केवे अदृश्य विषय को देखी जदि मुझे देखी कि देखी ना ताहा परिवर्ते बाइबल कहूँ अदृश्य विषय प्रति आम लक्ष्य रखा आवश्यक लिखाई ना नहीं दृश्य विषय को जब व्याख्या कह अनेक विषय एक्सप्लेनेशन दे पार कौन से अदृश्य विषय जहाँ को फोकस करने जहाँ को लक्ष्य रखापी ईश्वर गुरुत्वपूर्ण भाव में आम को कहते अदृश्य विषय कहीं आम लक्ष्य रखा आवश्यक अटे कारण मनुष्यर जीवन काल भितर मनुष्य बहुत आसक्त होता है मनुष्यर इच्छा मनुष्यर बहुत गुड़े लक्ष्य थाए से विषय को पाइबा जो विषय गुड़ाक तार दृष्टि देखा जाऊँगी जहाँ तार दृष्टि देखा जाऊना ताहा जदि कह ए विषय को तू लक्ष्य करे न पाइबा जहाँ देखा जाऊना मत लगुनि से व्यक्तिर हृदय भितर से इंटरेस्ट से आग्रह कर आज आम बाइबल कॉन्फ्रेंस रे मो अल्प समय आज गोटे दिन आम प्रभु टाइम देखते तो आज मुझे अदृश्य विषय कहीं गुरुत्वपूर्ण भाव में ईश्वर आम कहते अदृश्य विषय प्रकृति कौन अदृश्य विषय कहीं आम आवश्यक प्राप्त होगापी अदृश्य विषय पाइले आम कौन आम पाइपर ये अदृश्य विषय पाइले आम जीवन में कौन घटे प्रत्येक मनुष्य ये जगत में बंचला समय अनेक गुड़े विषय को एक्सपीरियंस कर बहुत गुड़े विषय को आम सामना कर समय आम रोग को सामना कर कष्टकर परिस्थिति को सामना कर भय को सामना कर अनेक गुड़े समस्या को सामना कर तो जदि आम गोटे समस्या विषय चिंता करवा जदि आप जीवन में हठात गोटे समस्या को सम्मुखीन करुँचे ए समस्या सामने निजको जो देखुन बहुत कष्ट लगे ना बहुत हैरान आसूची कहीं समस्या मत बहुत असुविधार पकड़ दूसरी प्रकृत समस्यार संज्ञा कौन समस्या माने क्या कहुए आ समस्या को क्या कहुए आ समस्या प्रकृतर अर्थ कौन ये विषय को जानला पूर्व प्रथम आम माइंडसेट विषय चिंता करवा रियल जब आम गोटे समस्या को समर्पण करुचु अधिक लोक मैंने अधिकांश लोक मन भितर लक्ष्य कौन जानते जमी अति शीघ्र ए समस्या मैंने बाहर आवश्यक अति शीघ्र ए समस्या जमी समाधान होगा निहाती आवश्यक है ना ये किए बसी अच्छा भाई भाई मैंने जी की भावुंट हाँ जब आज मुझे गोटे समस्या सम्मुखीन कली आसंता काले प्रभु दयालु आधिक समस्या आसिले मुझे अधिक खुशी भावुं
ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ରୋଗ ଠାରୁ କେମିତି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ଏ ରୋଗଠୁ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ରୋଗଠୁ କେମିତି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ପାଇବି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବି ନାହିଁ ଯିଏକି ରୋଗ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ରୋଗକୁ ନେଇକି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ କି ରୋଗକୁ ନେଇକି ସେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହବ ନାହିଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଚାରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜାଣିଛି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରି ମଝି ମଝି ପଚାରିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କାହା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ ହିଁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି କରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାଣିଛିଠୁ ଜାଣିନି କହିବାଟା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି କହିଲେ ସେତିକି ଅଟକି ଯିବେ, ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେତିକି ଅଟକି ଯିବା। ଜାଣିନି କହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେନ୍। ତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 1 ପଦ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା? ହେଲେ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଦିଟା ଦୁନିଆ ଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଦୁନିଆ ଦିଟା ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ? ସତରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେବେ ଯାଇଛ କି? ହେଲେ ଜାଣିଲ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟିଭି ଯଦି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫୋନ ଯଦି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡି ମିଳିବ ନାହିଁ, କାର ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବ? ପାଟି ଦଉଛି, ମୁଖ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କଣ କଣ ରଖାଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ କହିବ। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଚେୟାର ଅଛି, କୋଉଠି ବେଞ୍ଚ ଅଛି, କୋଉଠି ଟେବୁଲ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଉ ସେ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିଏ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ସେ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ୱାନ୍ସ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ମରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ଆଲୁଅ ଉଜ୍ଜଳ ଥିବା ଜାଗାରେ, ଆଲୁଅ ଥିବା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ କି ଆଉ ସେ ରୁମକୁ? ଯୋଉ ବଖରାରେ ଯୋଉ ରୁମରେ ଆଲୁଅ ଅଛି ଦେନ୍ ଅନ୍ଧକାର କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବନି ସେ ରୁମକୁ। ଆମେ ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, କି ଜୀବନ ଅଛି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାଲିକ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କେମିତି କରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ? ବହୁତ ମୋଟା ଲିସନ ପକେଇକି। ଆଚ୍ଛା, এই ଜାଗାରେ କିଏ କିଏ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ବସିବେ ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିଛି, ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏରୋପ୍ଲେନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ, ଟିକେଟ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡିଂ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ପଶିବେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କେତେଟା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ପାସପୋର୍ଟ। ପାସପୋର୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଓକେ।
पासपोर्ट बनैबे आप प्रथमे भारत सरकार आपको पासपोर्ट देव परमिशन देव जे ये व्यक्ति बिना गिल्टी अच्छी यार कौन समस्या ना ये हूँ भारत नागरिक आकोसी देश को जावाई चाहिए आम एलाउ करुचु इंडियन गवर्नमेंट आम परमिशन देलु मोर मुझे चाहूँगी साउथ कोरिया को जावाई जापान को जावाई चाहूँ कि चाइना जावाई चाहूँ धर मुझे साउथ कोरिया जावाई चाहूँगी साउथ कोरिया जावाई चाहिए कौन टिकट काटि ट्रावेल एजेंसी टिकट काटि पारि आजिकल ऑनलाइन किंतु ए पासपोर्ट धरिक मत कौन करा पड़ो मत वीजा अप्लाई करा वीजा अप्लाई केमती करा जाए आपनकर सब डॉक्यूमेंट से माने मागिबे आपन बैंक खाता बैंक अकाउंट अप टू डेट मागिबे आपन पास फोटो मागिबे आपन आधार कार्ड मागिबे बेसिकली केतरा निहाते जरूरी डॉक्यूमेंट जहाँकि आपणकर आइडेंटिफिकेशन हेल्प कर डॉक्यूमेंट मांगे तापर से भेरीफाई करेंगे प्रथम से पचाराचार करेंगे थ्रू इनफॉरमेशन पचाराचार करेंगे ऑनलाइन इंटरनेट साहाय्य मुख्यतः भाव में आपण आड़ को इन्वेस्टिगेशन कौन हम जानते अधिक मात्रा इन्वेस्टिगेशन हम अनुसंधान हम जे ये लोक कौटी क्या मर्डर कर जगह गिल्टी कर अपराध कर पठेया सठिक परमिशन देवा उचित कि नहीं तो से विषय को लक्ष्य कर खोजे बर्तमान ए वीजा को जो अप्लाई करे हम तो से एम्बेसी ऑफिस अच्छी से जगह से सब वेरीफाई करेंगे क्लीयर हो गले से वीजा से गोटे स्टाफ आने ओके 3 मास आम ए व्यक्ति को से देश को अप्लाई करें एलाउ कलु जो देश को मुझे चाहूँ से देश से गवर्नमेंट ए वीजा को एक्सेप्ट करा आम भारत सरकार ठार जो प्रस्ताव पाइचु ये व्यक्ति आम देश को आसा चाहूँ आम क्लीयर हो गलु 3 मास वैलिडिटी दौचु 3 मास से आसीपारे टिकेट काटिबे एरोप्लेन भितर प्रवेश करेंगे ना प्रथम एयरपोर्ट भितर प्रवेश करेंगे एयरपोर्ट भितर प्रवेश कला कौन हम प्रथम आपको से चेक करेंगे चेक कला नेक्स्ट स्टेप को जी बोर्डिंग पास हम से कौन करेंगे सब आप लगेज गुड़ाक सब से कौन करेंगे गोटे जगह रखिए से जगह गोटे एलसीडी टीवी थी मॉनिटर थी पर्दा थी तो से चेक करेंगे किसी जदि बम थी कि छुरी काती थी कि गोटे अपराध कर शस्त्र थी से जगह बाजो साइलेंट बाजो आ सागे सागे चेक करेंगे लगेज जो चेक कला क्लीयर हो गला से कार्गो नहीं आप इमिग्रेशन ऑफिस को जी कौट को इमिग्रेशन ऑफिस कौन हम आप सामने गोटे मेसीन थी लाइन्स लगी पासपोर्ट बनला समय आप जो पासपोर्ट ऑफिस को आप अप्लाई करने जी से आखिर फोटो ने फिंगर प्रिंट्स ने आजिकल फिंगर प्रिंट्स नौ ना से एयरपोर्ट रे आखिर लेंस जो थी आखि को से फोटो उठे आप थोड़ा यहाँ खड़े हो जाइए कहे आखि टिके देखा भूल रे पासपोर्ट जो फोटो थी आउ से लेंस रे जो आपनकर छवि से लेंस देखिबो पासपोर्ट फोटो और आपनकर मुह से लेंस कौन कर कंपेयर कर ये से लोक कि नहीं तो से कंप्यूटर राइट चिन्ह आसला देन इमिग्रेशन ऑफिस को ठीक अच्छे भूल चिन्ह आसला देन आपको से एलाउ करेंगे ना आप आउ थे बसई देवे एयरपोर्ट ऑफिस पचरा उचार करेंगे तापर आप कौन करेंगे जदि से इमिग्रेशन ऑफिस परमिशन ग्रांटेड है देन आप एरोप्लेन भितर बसवे एरोप्लेन भितर पशिबे जो देश को लैंडिंग कर जस्ट अल्प समय थी आधा घंटा थी कि 40 मिनट थी आप गोटे से छोटिया पेपर गोटे देवे लिखाई थी कौन लिखाई थी आपण ना लिखे पासपोर्ट नंबर से चढ़ेबे आप ना से लिखे सिग्नेचर देवे कौन जाऊँच कौटी रे केते दिन रो सब डिटेल्स लिखे से धरवे पासपोर्ट धरवे टिकेट धरवे कौन धरवे से पेपर धरवे जस्ट लैंडिंग हो एरोप्लेन बाहर बाहर आप इमिग्रेशन को
जस्ट जीवे एयरपोर्ट पशु पशु से इमिग्रेशन ऑफिस थी से माने मध्य आपनकर कोन करिवे पासपोर्ट मागिवे पासपोर्ट देखिवे लेंस को देखो कहबे आपण आखि राखि मिसेबे सीढ़ी जदे से माने देखिवे क्लियर अछि देन राइट मॉनिटर रे ओके बोली कहले से माने से देश रे एंट्री करि पारिबे जदिबा एते विषय कला पोरे से देश रे जदि इमिग्रेशन रे ऑफिसर जदि आपण को जदि डाउट कला सेठू आपण को आउ थरे करिया पड़ो कोडे निज देश छाड़िबे 2007 रे हमने थाईलैंड एयरपोर्ट रो पुलिस स्टेशन रे आमे 13 घंटा आमे रहि जाइथि हमको से छाड़ले नै हमको से माने कोन गले ए सब टेररिस्ट माने 13 घंटा पर हमन को आउ थरे सार मुक्त कर देन मो कोन कहया चाहूची जदि ए जगत रे गोटे देश रो अन्य देश जिया पई एथि की इन्वेस्टिगेशन होउची एथि की रूल रेगुलेशन काम माने पड़िबो हेले भाई माने स्वर्ग को जिया पई चाहूछ हमने ए स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करया पई हेले निहात तो केतरा फॉर्मालिटीज अछि ना थिबो ना अछि ना नै रूल रेगुलेशन थिबो ना नै अले टोकन आसीबो तम नाम होची कोन आनंद कुमार दिगाल 50,000 डिपोजिट कले सरकार बस रे बस पाए आउ 50,000 डिपोजिट कले पहुंचो एमती अच्छा भाई बड़ा समस्त आपण चाहू सुदरा नहीं स्वर्ग जिया पे हां के अछि नहीं आज्ञा मो नरक जिया पे बेसी इच्छा करू छात्र ई भी नहीं समस्त को इच्छा अछि मोर गला पर स्वर्ग जिया समस्त को इच्छा अछि स्वर्ग जीवा पूर्वर मध्य ए जगत रे खुशी रे बंचिया ए जगत रे बंचतला समय मध्य हमने आरामदायक जीवन खुशी रो जीवन कोनोसी परिस्थिति हम परिवार को न आसो दुख कष्ट न आसो समस्या न आसो रोग न आसो अभाव न आसो परिस्थिति न आसो भविष्यत उज्जवलमय हेबा दरकार ए लक्ष्य रखी कि लोक माने ए जगत रे संघर्ष करूछंती दौड़ुछंती से किंतु अधिकांश समय मनुष्यर जीवन काल रे जेतिके समय से बितौछि जगत रे खुशीर शांतिर आरामदायक परिस्थिति थारो अधिक मात्रा रे समय बितौछि से समस्या को नहीं कष्टकर विषय को नहीं रोग को नहीं एते प्रत्येक मनुष्य लक्ष्य कोन हां बड दिन आसो मो लाइफ रे जो दिन रे कंप्लीटली मो पीस पाइबी बड दिन मो पाखो आसी जो दिन रे कि मो सब जिंस मुक्ति पाइबी मो आराम से बंची एति भाबी 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 मनुष्य समाधि जाइथे तार बाइबल लिखाय छै जे मनुष्यर रात्रि रे ही शांति नाही तो मनुष्यर शांति रात्रि रे भी नाही लिखाय देन समस्या को समाधान करिया पे निहाते जरूरी ए बुझामडा हमन पाखरे अछि तो जब हम किसी समस्या को सामना करूछु ताले समस्या को समाधान निहाती करिया दरकार एडा होछि हमन को बुझामडा एडा होछि हमन को चिंता धारा एडा होछि हमन को हृदय भीतर थिबा इच्छा कोन गोटे समस्या जेते एडे गले मध्य जेते कष्टकर विषय का माने एडेले मध्य जेते अभाव का माने मेंटेले मध्य से एमती के समस्या आसे जो समस्या समस्त को पाई आसीबो ए समस्या न चाहिले मध्य बाध्य आसीबो आ ए समस्या को सामना करिया पई ए जगत रे समस्त लोक मान पाखरे शक्ति न थाए तले समस्त विश्व ठार अधिक बड़ समस्या मनुष्य संगे कोन आसिया को जाउछि सेटा होछि मृत्यु कोन मरण मृत्यु ए मृत्यु होछि एक प्रकार भयंकर समस्या ए मृत्यु रे एक प्रकार भयंकर विपद जे मनुष्य सामना करि पारिबो नै धन्यवाद सहकारे केबे सामना करि पारिबो नै तार मन रे शक्ति युक्त हाबो विपद भाव तार अर्थ होछि मनुष्य मरिया भय करे मनुष्यर मृत्यु केते आसीबो मनुष्य जाने ना केबे भाबुछन्ते आपण पचारे हैंडसम पोड बसछन्ते अब ना कोन भाई हां ना कोन इलमन तमरो डेट ऑफ बर्थ के जुलाई 11 2003
2003 जुलाई 11 रे से जन्म होता ना कौन डेथ डेट के कौन कथा पचारू से अमुक डेट रे मो जन्म होती अमुक डेट रे मो मरिया ऑलरेडी मोर लिस्ट बाहर से कि जानसी आज रात भी पार अच्छा मुझे पचारि आज फेब्रुआरी मास 1 तारीख 2020 ना 25 2025 फेब्रुआरी 1 तारीख आज हूँ शनिवार सैटरडे पचारि आज रात 10टा भितर पृथ्वी सारा भितर गोटे लोक मर ना एटलिस्ट मुझे आप कहे गोटे लोक मर ना रात 10टा बर्तमान गोटे लोक मरिया जाऊँगी सत ना नहीं ठीक अच्छे बता चलो से लोक जो मरिया जाऊँगी पाखक जा मन भर पशिया हो तार मन खोजा मैंने एवं सी कौन भावुथ आज रात मोर 10टार मृत्यु अच्छी तो बिरियानी टे मगे खुएबी सुना पुना टे किणवी गाड़ी गुड़े किणी 10टार तो छाड़ी स्टेशन एमती भावुथ से कौन भावुथ आसंता काली इे जबार अच्छी आसंता काली सियाड़े जबार अच्छी से जगह से पैसा ग्रहण करार अच्छी ये कम करार अच्छी से भोजी को जबार अच्छी विभिन्न प्रकार विषय द्वारा से चिंतार मग्न थी वर्तमान समय गत है समय ना कि दर्पण अच्छे से समय गत है एकटा घंटे जाऊँगी घंटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा 59 पर्यटन से जानी ना मुझे जगह छाड़िया जाऊँगी आज मुझे देश ना पृथ्वी को छाड़िया जाऊँगी पासबुक थी बर्तमान एटीएम कार्ड थी क्रेडिट कार्ड भी थी गाड़ी भी थी घर भी अच्छी सब जिन अच्छी से जिन देखिए से संतुष्ट हो बर्तमान आउ अपग्रेड होगा पड़े मत आउ उच्च को जा पड़े मत से जानी ना भाई भाई मैंने आज रात 10टार मोर शेष निश्वास त्याग करी आज धरी से लोक बर्तमान मन कर 3टा समय जाना जे आज मरिया जाऊँगी तो जो मुहूर्त जान से आज रात 10टा मोर लास्ट दिन बर्तमान ठार से कौन चिंता कर दुनिया विषय जानला तार चिंता दुनिया रे आराम से बचाई आराम से भोग विलास बचाई लक्ष्य चिंता रखिपार कि व्यस्त भयभीत से कांदे तार मन भर गोटे भी चिंता कर मत मरिया इच्छा लगुना मुझे बचा चाहूँगी मत भय लगुच किए मत बचेब घंटा को केते मिनिट 60 मिनिट 60 मिनिट जाक भितर गोटे मिनिट से दुनिया रे चिंता कर पारिबन मु कोन करिवे बोली से केमिति मृत्यु को सामना करबी केमिति मृत्यु दार उद्धार पाइबी खुशी पारिबो नुआ ड्रेस देले खुशी हो 60 लाख BMW मर्सिडीज देले भल लागे खुशी लागे दरकार नहीं मते BMW दरकार नहीं मते मर्सिडीज दरकार नहीं मते सुना मते जीवन टिके दे दियो ले काहे कि आमे एटे बसी कि सीरियस हो जीवन विषय जानि छथि कारण समस्त भावछु आज मोर केबे मरण डेट नथिबो आज जे मरिया जाउछि से भी भाबुछि केमिति मरिया जीवो जे मरिबाटा तो चिंता ही नथिबो ता ना गत सप्ताह एक्सिस बैंक रे मो पासबुक खोलथिल भाई एथर मो यूनियन बैंक रे खोलिया पड़ो भगवान को जीवन रे 5 मिनट समय नहीं सठिक भाव जहाँ निहाती आवश्यक गोटे चिंता करने गभीर भाव से विषय चिंता करने समय नहीं कोठी लिखा है कॉलेज पिला माने बुढ़ा हेले ही मरबे कदिन मागर मो गोटे समाधि को जाइए मोर गोटे टीचर ता सहित मोर गोटे से अजाय हेबे आ से मोर शिक्षक थिले आ से 2 दिन 3 दिन पर मरण है मुझे सका उठिकी मुझे फोटो टी देखुली ये व्यक्ति मत पढ़े
ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ସେ ବଞ୍ଚିଲେ, ପାଖାପାଖି 74, 75, 80 ପାଖାପାଖି 80 ବଞ୍ଚେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଗ ମାଟି ଦେଲେ ପୋତା ହେଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଳିବା, ମାଟି ଖୋଳିଲେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଆଖି ପାଇବା। କାହିଁ ପାଇବନି? ସେ ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମାନେ 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ମୋର ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଫୁଲବାଣୀ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଧରିକି ମୁଁ ଉଦୟଗିରି ଫେରିଲି। ଏ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଉଦୟଗିରିକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଗଲୁ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇର ମୁଁ, ବହୁତ ପେନଫୁଲ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମତେ କହୁଥାଏ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଘରେ ବଡ଼ ମା ମୋ ମା ଆଉ ବଡ଼ ମା ଜଗିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲକୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି କହିକି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କଣ କହିଲେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କରିପାରିଲୁନି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ କହିକି ମାଆଙ୍କୁ କହିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଜଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାପା କେତେ ଭଲ ହେଲେ କି ନାହିଁ, ରିକଭର ହେଲେ କି ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ କଲେ, ମତେ ଯିଏ ପଢେଇଲେ, ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ, ମୋ ସହିତ ବୁଲିଲେ, ମୋ ସହିତ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ମତେ ସେଦିନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଲି। ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ ଲସ୍ ରେ ଆଜି ପଡିଲି। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କଲି। ସେ ଓମାନରେ ଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମୋ ପାଷ୍ଟର ମତେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଷ୍ଟର ମତେ କହିଲେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଲୁ, ତ ବାପା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ ନ୍ୟୁଜ ଦେଲୁ। କି ତୋ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ସେ ଗଲେ। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯାହାର ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥାଏ। ଯୋହନ 3:16 ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୋଉ ବିଷୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଏତିକି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଏ ମିଟିଂ ଖାଇବା ପିଇବାର ମିଟିଂ ନାହିଁ, ନାଚ ଗୀତର ମିଟିଂ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହଉଛି କେମିତି ଆମେ ଏ ଜଗତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏତିକି ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କେତେଟା ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣ କହିବି ଯାହାକି ନେସେସାରୀ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲରୁ। ସମରିଆ ନଗର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଏ ସମରିଆ ନଗର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କି ସମସ୍ୟା? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଟିକେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ, ସେ ଜାଣିଥିବେ 1900 କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମରୁଡି ହେଇଥିଲା। 1900 ସାଲ କଥା ଏଠି। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଲୋକ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 16 ବର୍ଷ ଥିଲି ଖରିଆରେ। ଖରାଦିନ ଏମିତି ଖରା ହବ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ 3 ଥର ପଡ଼ିଗଲି। 3 ଥର ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲି ଖରାରେ। 47, 49, 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଖରା।
ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ଖରା। ପହଁରି ପାଟଣା ବଦଳରେ ଫେରୁଥିଲି ପ୍ରିଚିଂ କରିକି, ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ, ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା। ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ମୁଁ ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଛି, ପରିସ୍ରା କଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ଖାଲି ବାହାରୁଛି ମୋର ପରିସ୍ରା। ଏମିତି ଖରାପ ସେମିତି ପରିବେଶରେ ଆହୁରି ଯଦି ମରୁଡ଼ି ପଡିବ, ଧାନ ଲାଗିବନି। ପାଣି ଥିଲେ ତ ଧାନ ଲାଗିବନି, ଲଗେଇବେ ନା। ପାଣି ନଥିଲେ ଧାନ ଲାଗିବ। ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କଲେଜ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ଧାନ ଲଗା ଲଗା ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ ପଚାର, ସିଆଡେ ପଚାର ସେତିକି। ତମେ ତ ଧାନ କେବେ ଲଗେଇ ନଛ, ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ବିନା ପାଣିରେ ଧାନ ଲଗେଇ ହବ? କେତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ସେ ସମୟରେ। ସେମିତି ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କଣ କଣ ଅଭାବ ହବ? କଣ ଖାଇବାଟା, ତାପରେ କଣ ପିଇବାଟା, ପାଣି ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବି ଅଛି ତ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏ ସମୁଦାୟ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କଲେ କଣ ବୋଲି? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସାମ୍ନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକର କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ସରିଗଲା, ଡାଲି ବି ସରିଯାଉଛି, କେମିତି କରିବା? 2020 ମସିହାରେ ଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଦୁନିଆରେ? ଆପଣ ଥିଲେ? ଏମିତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କଲା 2020 ସାଲ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ନା। ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା ନା, ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସରି ଯାଉଛି। ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପୁରା ସରିଗଲା ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖାଇଲେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦେଖିବା, ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। चौबीस पद देखा। द्वितीय राजावली 6 पर्वर 24 पद 25 पद पढ़ु पास्टर। एथिउदारे अरामर राजा बिन्हदद आपणार समस्त सैन्य एकत्र करी जाई समरिया को अवरोध कला। तहिरे समरिया रे महा दुर्भिक्ष हैला। आउ देख एक गर्धवर मुंड 80 रौप्य मुद्रारे ओ कपत मलर एक काबर अर्थात चतुर्थांश 5 रौप्य मुद्रारे विक्रय हेबा पर्यंत से माने ताहा अवरोध कले। वर्तमान एक जगह लिखा है समरिया नगर दुर्भिक्ष बोले लिखा है ना, महा दुर्भिक्ष लिखा है। दुर्भिक्ष नहीं ना, महा दुर्भिक्ष बोले बहुत भयंकर ना। तेणुक बर्तमान कौन लिखा है आ देखो एक गर्धवर मुंड 80 रौप्य मुद्रारे वो कपत मलर एक काबर चतुर्थांश 5 रौप्य मुद्रारे विक्रय हेबा पर्यंत से अवरोध कले। लोक मैंने बर्तमान कौन खाଇବା आरंभ कले? गधर मुंड से खाଇବା। ये किए गधर मुंड खाई हाथ में टेस्ट के सुशांत पास्ट खाई ना नहीं सुजोग पाई ना। तो ए माने कौन कले? गधर मुंड खाइले किणिकी केते टका देकी 80 रौप्य मुद्रा देकी हेले गधर मुंड किणी खाइले तापरे गधर मुंड मिलला नहीं स्वर्ग। नेक्स्ट लेसन कौन खाइले? कपत मलर एक काप चतुर्थांश 5 रौप्य मुद्रा से किणी खाइले। काप्तार झाड़ा खाइले, काप्तार मल खाइले। आज कौन भाभी पारिबा माने जे ए लोक माने वर्तमान काप्तार मल और झाड़ा को सेमाने 5 रौप्य मुद्रा देकी किने खाउछु। एमानकर इच्छा पाई मन खाउछु ना, बाध्य होके खाउछु। खाइया को नहीं भाई माने सेठी के नहीं। पदार प्रथम गदर मुंड खाइले, तापर काप्तार झाड़ा मल खाइले। से काप्तार झाड़ा मल मते मिलला नहीं सेमान। तापर कोन कोले
ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ମାନେ 27 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କି ଖଳାରୁ କିଏ ବା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ରରୁ? 28 ପଦ। ଆହୁରି ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର କି ଦୁଃଖ ହୋଇଅଛି? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା, ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ଖାଇବା। 29 ପଦ। ତହୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଖାଇଲୁ, ପୁଣି ଆର ଦିନ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଆମମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ ଅଛି। କିଏ ଅଛି ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ମା ତାର ପୁଅକୁ ସିଝିକିରି ଖାଇବା ତୋର ଆଜି, ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୋର ପୁଅକୁ ସିଝିକିରି ଖାଇବା। ମୁଁ ଲେଖିଛି ନା ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ମା ଅଛି ଯୋଉ ମା କି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ତୋର ଛୁଆକୁ ସିଝିକିରି ଖାଇବା, ଆସନ୍ତା କାଲି ମୋର ଛୁଆ ସିଝିକିରି ଖାଇବା। ଭୋକ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଧର ମୁଣ୍ଡ କିଣି ଖାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କାନ୍ତର ଝାଡା ମୋଡ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଧର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାଟା, କାନ୍ତର ଝାଡା ଖାଇବାଟା, ତା ସହିତ ପିଲାକୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଇବାଟା ସମାଧାନ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ବାହାରିବାଟା ସମାଧାନ। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି? ଖୁସି ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆଜି ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଜି ମଣିଷକୁ ଖୁସିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଆଜି ମଣିଷକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବୋଲି ମଣିଷ ଦୌଡୁଛି ଜଗତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଯେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇଲେ ଆଜି ମଣିଷ କହିବ ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇଲି, ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆଗକୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଯଦି ମୋର ମରଣ, ତାହେଲେ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଣ ସମାଧାନ? ଏ ଲୋକର ଗୋଧର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ତର ଝାଡା ଖାଇଲେ, ତାପରେ ସେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସିଝେଇକି ଖାଇଲେ, ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଶେଷରେ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଟ୍ରୁଥ ହଉଛି ଶେଷରେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ମରିବେ। କାହିଁକି? ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏ ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାହିଁକି ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଇବଲ କହୁଛି 24 ପଦରେ, ଏଥିଉତାର ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ହଦଦ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଏକତ୍ର କରି ଯାଇ ସମରିଆକୁ ଅବରୋଧ କଲା। ସମରିଆ ନଗର ଚାରିଆଡେ ବିନ୍ହଦଦ ରାଜା କଣ କଲା? ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଜଗେଇଲା, ସବୁଆଡେ ଅବରୋଧ କରିଦେଲା। ହେଲେ ସମରିଆ ନଗରର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମରିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ନଗର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନ ହେବାର ନଗର। ହେଲେ ସମରିଆ ନଗର ଲୋକମାନେ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଥିଲେ? ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗା ଗଲେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା। କାହିଁକି? ବିଘ୍ନର କଣ କଲା? ସବୁ ଦେଶ ସାରା ସମରିଆ ନଗର ଚାରିଆଡେ କଣ କଲା? ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖିକି କୌଣସି ଆଉ ଦେବା ନେବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲା, ଚାଲ ଆମର ଗୋଧର ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ କିଣି ଖାଇବା, ଚାଲ ଆମେ କାନ୍ତର ଝାଡା ଫଳ କିଣିକି ଖାଇବା, ଚାଲ ଆମ ପିଲାକୁ ସିଝିକି ଖାଇବା। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁକି ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚୁଛି? କାହିଁକି ମଣିଷ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ଅଛି? ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଗତି କରୁଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଲିଛି। ଯେ ଚାହେ ଗୋଧର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉ, ଚାହେ ସେ କାନ୍ତର ଝାଡା ଖାଉ, ଚାହେ ସେ ନିଜର ପିଲାକୁ ସିଝିକି ଖାଇଲା ସଦୃଶ, ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ତା ପାଖରେ ବଡ ଚାକିରି ଥାଉ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ, ଜମିବାଡି ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, ସେ କେବେ ତାର ମନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଗୋଧର ମୁଣ୍ଡର ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ କାନ୍ତର ଝାଡା ଖାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅବାନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯାହାକି କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି ଅବାନ୍ତର କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଦୌଡୁଛି। କଣ ସେଇଟା? ପାପ କରିକି।
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦିନେ ମଦୁଆ ଥିଲି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ମଦ ପିଉଥିଲି ହିସାବ କରିବ କହିପାରିବିନି। ମୋର ପକେଟରେ ମଦ ବୋତଲ ନହେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦିନକୁ 60-70ଟା ଗୁଟକା ଖାଉଥିଲି। କେବଳ ଗୁଟକା ନାହିଁ, ସେ ଗୁଟକା କିଣିକିରି ପାନରେ ପକେଇକିରି ଗୁଟକା ପାନ ମିଶିକିରି ଖାଉଥିଲି, ଆଉ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲି। ଦିନକୁ 6-7ଟା ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲି, ମଦ ପିଉଥିଲି। ମଦ ପିଇକି ସାର୍ଟ 2ଟା ବଟାମ ଖୋଲିକିରି ବଜାରରେ କିଏ ଅଛି ରେ ଆସ, କଣ ପାଇଁ ଆଇବେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ କିଏ ଯେ ଆଇବେ ମୋ ପାଖକୁ। ଇଆଡେ ପକେଟରେ 10 ଟଙ୍କା ନଥିବ, କେତେ ଦୂର ଦରକାର, କେତେ କହ, କେତେ କହୁଛୁ କହୁନୁ। ମଦ ପିଇଲେ ଏମିତିକା କଥା ଗୁଡା ବାହାରିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବାହାରିବ। ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳି ବଞ୍ଚୁଥିଲି ଭାଇରେ ବଡ଼। କତର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲା ପରେ, କାତର ଝାଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ଏ ଜଗତର ଅଭିଳାଷ ପଛରେ ମୁଁ ଦୌଡୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜଗତର ସ୍ଥିତି ହଉଛି କଣ ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ଆଗରେ ମୋର ରିଏଲ ଫ୍ୟୁଚର, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛି ମୁଁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗୋରା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟରେ ମରିପାରେ। ଏମିତି କି ଟିନା ବାବୁ, ମୋ ଟିନା ବାବୁ ବୁଝି ଦଉଛି, ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏମିତି ସେ ହଁ କହିପାରିବେ ଆମେ ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ, ସେ ସତ ନାହିଁ। ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ କାହିଁକି ମା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଜିରେମିୟ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖ। ଜିରେମିୟ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ଖୋଲନ୍ତୁ ସମୟ। ଆଜି ଟିକେ ଭୋକ ଅଧିକ ହେଲେ ଚଳିବ ତ? ଚଳିବ ନା ଚଳିବନି? ସବୁଦିନ ତ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ଲେଟରେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା କି? କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ନାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସମୟ ପାଇଛି ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଜିରେମିୟ 2 ପର୍ବର 13 ପଦ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଷ୍ଟ ପଢନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ 2ଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରି ନପାରେ। କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କୋଉ ଲୋକମାନେ? ଭଲରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ଭର ମାନେ ଏଇଟା କିଏ? ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ବୋଲେ କିଏ କହୁଛି? ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ନା? ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୋକମାନେ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ। ଆମର ଲୋକମାନେ 2ଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେଟା ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି? 2ଟା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ମୋ ଲୋକମାନେ 2ଟା ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ କଣ ସେ ଦୋଷ? ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭେ, ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ଖରାଦିନ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ପୋଖରୀକୁ, ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ବର୍ଷ ହେଲା, 100 କହିପାରେ, କାହିଁକି ମୁଁ 100 ବଞ୍ଚିନି ନା। ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପାହାଡ ଅଛି, ପାହାଡ ମଝିରେ ପଥର ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ବରତ 24 ଘଣ୍ଟା ବାହାରୁଛି। ଋତୁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆସେ, ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଗାତ ତଳେ ପାଖାପାଖି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ପାଖାପାଖି କେତେ 50-60 ମିଟର ଥିବ ନା, ଫୁଟ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଯଦି ବସିଦେଲେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପଡିବ ଦେହରେ, ଆପଣ ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ ସବୁ। ଖାଲି ପାଣି ପଡୁଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୁଥାଏ ଲାଗିବ। ତାଠୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣ ଅମୃତ ନିର୍ଝର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଅମୃତ ନିର୍ଝର ଝର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକମାନେ
मते परित्याग कर मते छाड़ी देछ तापर लिखा है कौन पुणी आपण मान निमंते नाना कूप खोली अछंती आपण मान निमंते से माने निजे निजे से को खोली कि से को खोली सब से माने किंतु लिखा है बाइबल कौन से सब भग्न कूप कि कूप आउ जल धारण करी पारे ना ए को जदियो से खोली किंतु ए को रे जल नहीं भाई अरे भूणी माने जल धारण कर हेबनी भंगा को जाट भग्न को ईश्वर कहले मो लोक माने दिड दोष करि अछंती गोटे दोष होछि मु जे अमृत निजर झर मते से परित्याग करि अछंती आ द्वितीय जिनिस होछि निजे निजे से भग्न को खोली छंती जो जगह जल नहीं जल नहीं जेतले मु 19 वर्ष होती से समय 19 वर्ष पर्यंत मो लक्ष्य कौन है आवश्यक कौन मोर भविष्य है आवश्यक मुझे कहीं बंचा दरकार पृथ्वी मोर प्रगत अस्तित्व कौन मुझे जान मत जहाँ ऐसा लगुला मुझे करुली जहाँ मतलब ठीक लगुला मुझे ठीक बोली बुझुली जहाँ मतलब भूल लगुला मुझे भूल कहूली जहाँ मतलब भल लगुला भल बोली कहूली जहाँ खराब लगुला मो दृष्टि से मुझे खराब बोली कहूली किंतु मु केबे मते भाबु नथली केनते भाबी पारबे मोर भावनार मापदंड मोर भावनार कोनोसी ज्ञान नाही भाबे हम से विषय जाके मो पई सठिक विषय चिंता करिया मो लोकमान ईश्वर को मो लोकमान दिड दोष करि अछंती गोटे दोष होछि मते सारा परित्याग करि अछंती मुझे अमृत निजर झर आज जगत रे अनेक लोकमान जीवन को देखिले आमारे मध्य समान যদি আমার লক্ষ্য যদি নাই তাহলে বিনা লক্ষ্যে কেমতে বঞ্চি পারিবা মানে যদি আমার লক্ষ্য কোন আবশ্যক ঘটে যদি আমরা সমরিয়া নগরକୁ ଦେଖିବା সমরিয়া নগর ভিতরে লোক মানে গধর মোটা খাউଛନ୍ତି কান্তর ঝাড়া খাউଛନ୍ତି মোড় খাউଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାକୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣୁ ନାହାନ୍ତି ଶେଷରେ ଆମେ ସେଟା ଆମକୁ ପାଇବୁନି ଆମେ ମରିଛୁ ଆମର कोई भाषा ଜାଣିଛନ୍ତି କି कोई भाषा ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା कोई भाषा आमर मु कोई लोक मुड़िया लोक उड़िया जानी किंतु ओरिजिनल मु कोई लोक आमर कोई रे गोटे गीत अछि गोटे गाइ पसंद ना के देते बोल कोई गाउ ए गीतर अर्थ को मु आप बुझिया को गीत कहि अनाड़ा ईसो समाजी जीवतिनी बड़ जामाजी को जगह रे तू निशाग्रस्त कि अछु तोर प्राण विषय तू भूली जाइछु लो तुझे डपानाड़ाए बाहा त्रेबी गो मांझी उद्धार न पाएगी परित्राण न पाएगी कहीं की हाली आएगी बोलुछु लेकिन तोर अर्थ आर पद कोन ए बेटी नु बाजा मासी एस्ता बागी साजी माजी इरी पुरती निहा नारी बारी बिकाली सी नारी इरी पुरती निहा नारी बारी बिकाली सी नारी ए पृथ्वी रो कौन से अस्तित्व नहीं ए पृथ्वी खाली दुख अछि खाली कष्ट दुख अछि पृथ्वी रे इरी पुरती निहा नारी तापर कोन करी इरी पुरती निहा नारी बारी बिकाली सी नारी त्रेजी गो बाहेदी बिकाल पान बादा पी गो मांझी खाली बोली बोली हाले आबो और अधिक तोर कष्ट पड़िबो एटा अछि पृथ्वी आमेन समरिया नगर भितरे जहा कले मध्य से सारे मरिबे से माने आइगी खाद्य नहीं समरिया नगर अर्थ होछि ए जगत आमेन जोन 3 पर्वर 27 पदरे वाक्य लिखा है पढ़ंतु पास्टर जोन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 27 पदरे वाक्य लिखा है देखिबा माने जोहन उत्तर देले स्वर्गर प्रदत्त न हेले मनुष्य किछि प्राप्त होई पारे नाही आमेन हालेलुया स्वर्गर प्रदत्त न हेले मनुष्य किछि मत प्राप्त होई
पारिबो नाही आर अर्थ समरिया नगर भितरे खाद्य न गले लोक मरिबे खाद्य पाइबे आज अनेक लोक भाबुछंती समरिया नगर भितरे मेथड खुजन से वर्षा मेथड को प्रयोग करूछंती प्राणी को व्यवहार करी करी से बंचिया चाहछंती आज गोधर मुंडो खाइला परी कातर झाड़ा खाइला परी निजर पिला को सिझेला परी प्रभु थारो से अलगा है कि प्रभु को परित्याग करी कि भोगन को पर खोलिछंती जो भोगन को परे पानी नहीं जो जगह शांति नहीं जो खुशी नहीं से जगह मनुष्य द्रुत गति जाउछि पाइया पे खुशी जो जगह किछि नहीं वस्तु तार सबठार मूल विषय देखिबा ए समरिया नगर रे काहे कि महादुर्भिक्ष हैला बिनोद राजा सन्यमान घेर देछन नहीं ए समरिया नगर रो चार आड़े वर्तमान सन्यमान घेर छंती आ जो द्वारा के लोक माने कष्ट पर कष्ट चली ए पृथ्वी हो समरिया नगर सहित समान ए पृथ्वी रे चार आड़े कोन अछि शैतान राजत्व अछि पाप राजत्व अछि आमेन ए पृथ्वी रे जागतिक जीवन ए पृथ्वीर जीवन बाइबल कहते कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक जो शरीर में बंचिबे शरीर अनुसार बंचिबे अवश्य मरिबे लिखाई तार अर्थ समरिया नगर भितर मनुष्य जहाँ गले मध्य शेष मृत्यु अछि सेति पई द्वितीय राजा 7 पर 1 पदरे गोटे वाक्य लिखाई कोन लिखाई द्वितीय राजा पढ़ु जाछि हम 7 और 1 कोन लिखाई सेतेबेले एलिशा कहिले तुम्हे माने सदाप्रभु वाक्य शुण सदाप्रभु एही कथा कहंती काली प्राय एही समय को समरिया नगर द्वार रे एक असुरी सरमैदा और एक सेकल रे और दुई असुरी जब एक सेकल रे बिका जीवो एबे एमितिकर भयंकर परिस्थिति एतिका परिस्थिति महादुर्भिक्ष समय जणे लोक आसे साधारण काम परिस्थिति से आसे कि बड़ा पार्टी कर कहले कोन कहले सेतले एलिशा कहले की आसला एलिशा भविष्यत वक्ता ईश्वर को दास से आसी कहले कोन बोले तुम्हें माने सदा प्रभु वाक्य सुनो आर वाक्य सुनो सदा प्रभु वाक्य सुनो सदा प्रभु ए कथा कहंती काली प्राय एही समय को टुमोरो अबाउट दिस टाइम आसंता काली एही समय रे समरिया नगर द्वार रे एक पशुर सर मैदा एक सेकल रे और दुई पशुर जब एक सेकल रे बिका जीवो के कोचिटा आगु कहउछंती जा पाकर गोदर मुंडो भी नहीं कातर झड़ा भी नहीं परिश्रा भी नहीं पिला को सिजे खाइला तो बंद लागुछ ते लोक माने सुनछंती के ये लोक तू शांत पास्टर की उमेश पास्टर की ना आनंद पास्टर ना पास्टर सोंटू आमर शरीर लगाई थाई पारे एबे जो आत्मा मो पाखरे अछि समान आत्मा एलिशा पाखरे मध्ये थिला ये बात सुनो उसने सुनिले सत कोन हां एक पशुर सोर मैदा दिया जीवो आउ एक सेकल रे दुई पशुर जब एक सेकल बिका जीवो किंतु कोठे समरिया नगर रो द्वार बाहर समरिया नगर द्वार बाहर कर बोले शुणु बहुत गुरुत्वपूर्ण भितर एंट्री कला माने बहुत इंपोर्टेंट एबे सुने दरकार हैं हेले समरिया नगर को जे बाहर समरिया नगर जे बाहर को से माने खाद्य पाइबे कि लोके माने पता कोन बोले एटा जाई पारे सुनि काहे कि समरिया नगर बाहर की अछि ओरामर सैन्य मानकर छावनी अछि खंडा काटी छुरी धरि गछ मार देबे हेले दुई पदरे कोला खाइछि भाई साहब पास्ट कोन फ्रेश सेतेबेले राजा जेउ सेनापति हस्तरे निर्भर करिथिले से परमेश्वर को लोगों को उत्तर करी कहिला देखो जेबे सदाप्रभु आकाश रे द्वार करंती तेबे हे कोन ए कथा होई पारिबो तहिरे एलिशा कहिले देखो तुम्हे सोचक्षरे ताहा देखिबो मात्र तहिरो भोजन करिबो नाही एबे ना जण कहउछन के राजा अंकर तले सेनापति साधारण लोक हेतु बड़ पदवीर लोक ना से कोन बोले कहउछन्ती देखो जे सदा प्रभु आकाश रे द्वार करंती तेबे हे कोन ए कथा होई पारिबो
ଏଲିଶା କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖିବ ମାତ୍ର ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନାପତି କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏଲିଶା ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସେ ହଁ ହବ କହିଲେ ନା ହବ ନାହିଁ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ? ଗୁଣ ଗୁଣ କଣ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ ବୋଲିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ? ସେ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଠିକ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଲିଶା କହିଲେ ତୁମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସୁନାପତି କହୁଛି ରେ କି କଥା କହୁଛି? ଲୋକ ପାଗଳ ଲୋକ ଇଏ ଲୋକର କଥା ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ପାଗଳ ଲୋକ ଇଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ବାହାରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଛାଉଣି କରିକି ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ମତେ କଣ ହବ? ଏଇଟା 6 ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଘଟିଗଲା। 3 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖାଅ, ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ନଗର ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏଠାରେ ବସିଅଛୁ? ଏବେ ଏ ନଗର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲ କହୁଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 4 ଜଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କୁଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ, ଆମ ଘରର ପାଖ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ସେଇଠି କୁଷ୍ଠୀର ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଭୁଜ ଘା ଥିବ, ପଟି ବାନ୍ଧିବେ, କନା ବାନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗାଁ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ଜାଗା ଅଲଗା। ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ କେତେ ପଇସା ଦେବା? ଏମିତି କାଢିକି ହାତରେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଲେପ୍ରୋସି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ନା। ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ 4 ଜଣ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ, ଆଚ୍ଛା ଏଲିଶା ବୋଲି ଲୋକ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି ଏମିତି ଲୋକଟା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ କହିକିରି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ ମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କାହିଁକି ବସିବା? କିଏ ଭାବୁଛି ଏଇଟା? 4 ଜଣ ଖୁସି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଯେବେ କହୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତେବେ ନଗରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରେ ମରିବା। ଆଉ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ବସି ରହିବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ଏହେତୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ। ଯେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ, ତେବେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଯେବେ ଆମକୁ ମାରି ପକାଇବେ, ତେବେ ମରିବା। ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ରହିଲେ ତ ମରିବା ନା, ଏଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡିକିରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ଅରାମର ସାଉଣ୍ଡରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ମାରିଦେବେ। ଏଇଠି ମଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା କହିକି ଆମେ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଲିଶାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ମରିବା, ସିଆଡେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ମାରି ପକେଇବେ, ମରିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଣୁ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ଦେଖ ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତ ସମରାନଗର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରାମର ଛାଉଣିରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା, ସିଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ବେଟର ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା, କାଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଆସିବ। ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ସେଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅରାମର ଛାଉଣି ଅଛି, ଅରାମର ସୈନ୍ୟମାନ ତମ୍ବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ବି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମ୍ୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ରଥ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଥିଲେ।
ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଓ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବେତନ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମେ ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣ ରଥ ଶବ୍ଦ ଅଶ୍ବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସୈନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରଥ ଦୌଡ଼ିବାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଏଟା ଅରାମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଜଗିଛନ୍ତି ନା ସମୁଦାୟଙ୍କର ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଏଟା ପରସ୍ପର କିଏ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ? କିଏ? ଅରାମର ସୈନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଦେଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବେତନ ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ତାପରେ ଏତ ସେମାନେ ଉଠି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ପଳାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଅଶ୍ଵ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଓ ଛାଉଣି ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ପଳାଇଲେ। ଏବେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ପଳେଇଲେ। କଣ ପାଇଁ ପଳେଇଲେ? ଡରିଲେ ନା। ଏମାନଙ୍କ କାନରେ କଣ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା? ଘୋଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଅଶ୍ବ ମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବାର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲାରୁ ଏତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ପଳେଇଲେ। କିଏ ତାଙ୍କର କାନକୁ ଶୁଣେଇଲା? କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ ନା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ପୁଣି ତହିଁରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆଉ ଏକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନେଇ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଆମେନ୍। ଏବେ ଏମାନେ କଣ ପାଇଲେ? ଭୋଜନ ପାନ କଲେ, ତ ରୂପା ପାଇଲେ, ସୁନା ଅଛି, ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏମାନେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ କିଏ ବି ନାହିଁ ଜାଗାରେ। ସେ ସମାନ ଟାଇମରେ ସମରିଆ ନଗର ଭିତରେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯିବାର ନାହିଁ। ସେନାପତି କଣ କହିଲା? ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏଇଟା ବେକାର କଥା କହୁଛେ ଲୋକ। ଏ ସମରିଆ ନଗରରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ, 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କିଏ ଅଛି? ସେନାପତି ଅଛି। ସେନାପତି 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଯାଉଛି? କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅବଭିୟସଲି ନା ନାଇଁ? 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କେତେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 2001 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 21 ତାରିଖ ରାତି 11:30 କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛ? ସବୁ ଭେଟିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି। ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ତଣ୍ଟି ଯାଇ ମତେ ପିଇଥିଲି, ହଲୁଛି। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିଲି। ଏ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଯୀଶୁ ନାହିଁ। ବଙ୍ଗୁଲି ବାଡେ ଧରିକିରି ବେଶ ଉଡୁଥିବ ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୁଷମାଚାର ବାଇବଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏ 4 ଜଣ କୁଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ସମାନ ସେମିତି ଲୋକ। ନା ମୁଁ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ଜାଣିଥିଲି, ବାଇବଲ କଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ, କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର? ମତେ ଦରକାର ଖାଲି ମଦ, ପୁଡ଼ିଆ, ମାଂସ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାର କଥା ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋର ଲାଇଫର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ସେନାପତି ଆରେ ଏ 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଦିଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କାହାର କଥା ବେଶୀ ଶୁଣିବେ? ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲରେ କିଏ କାମ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 4 ଜଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହତାଶା ଲୋକ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ମହିଳା, ଗନ୍ଧିବା ଲୋକ ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି କାମ କଲେ? କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଯଦି ଏମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଇଲିଶାଙ୍କ ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆମେନ୍। ଏମାନେ ଯେମିତି ଥାଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଏମାନେ ମନି ପାରିଥାନ୍ତେ,
एमाने निजर चिंता को छाड़ी से माने ईश्वर वाक्य को विश्वास करे आज अनेक लोक माने ए पृथ्वी रे पहुंचंती समरिया नगर भितर थिबा जीवन यापन करी गोदर मुंड खाइला परे गातर झाड़ा खाइला परे निजर पिले सिझे की खाइला परे आमाने ए जगत रे आमाने टंका पछरे ए जगत रे आमाने अभिलाष पछरे माता लेकरी बुलुछु यार कोनसी अस्तित्व नहीं समरिया नगर भितर शेष होची मरण आज समरिया नगर किए घेरिसी और हमर सन्ने में नहीं परमेश्वर आज समरिया नगर लोक सह कथा कहउछन परमेश्वर समरिया नगर लोक मान को दुर्भिक्ष द्वारा कथा पे चाहउछथि कहया चाहउछथि हे समरिया नगर लोक माने मते तुमे परित्याग करियछो वाक्य को विश्वास कर आज अनेक लोक माने ए पृथ्वी रे पहुंचंती समरिया नगर भितर थिबा जीवन यापन करी गोदर मुंड खाइला परे गातर झाड़ा खाइला परे निजर पिले सिझे की खाइला परे आमाने ए जगत रे आमाने टंका पछरे ए जगत रे आमाने अभिलाष पछरे माता लेकरी बुलुछु यार कोनसी अस्तित्व नहीं समरिया नगर भितर शेष होची मरण आज समरिया नगर किए घेरिसी और हमर सन्ने में नहीं परमेश्वर आज समरिया नगर लोक सह कथा कहउछन परमेश्वर समरिया नगर लोक मान को दुर्भिक्ष द्वारा कथा पे चाहउछथि कहया चाहउछथि हे समरिया नगर लोक माने मते तुमे परित्याग करियछो तुम मो सहित कोन संपर्क रखिबे चाहुनो तुम मते विश्वास भी करूनो मोर कोनसी प्रेजेंस तुमको दरकार पडु नहीं सेते मनुष्य ए जगत रे पापमय जीवन बितउछि ईश्वर को पुत्र कष्ट अछि वर्तमान समरिया नगर लोक को दुर्भिक्ष ईश्वर देले बुझिया पाई समाधान करिया पाई नहीं समरिया नगर लोक जे दुर्भिक्ष को समाधान करिवे परिस्थिति को एडेबे परिस्थिति को समाधान करिवे ताको द्वारा एटा प्रभु को लक्ष्य नहीं प्रभु को लक्ष्य होची दुर्भिक्ष द्वारा से मानव कथा को चाहउछथि तुम मते परित्याग करियछो तुम मन मते छाड़ी देयछो मु जे अमृत निर्झर झर मो पाखरे शांति अछि मो पाखरे खुशी अछि मो पाखरे आनंद जीवन अछि कि तमे मते मोह बोले देखि चाहछो मु केते प्रभु पाखु आसिले जानि छथि मु आसी नाही प्रभु मते मो पाखु को प्रभु निजी आसिले आपन जीवन रे मते सुजोग अछि प्रभु समस्त पई सुजोग दैछथि एबे मते राजा मते कोन बोली कहउछथि राजा को तले सेनापति कोन कहले दुई पद देखांतु दुई पद सेतेबेले राजा जे सेनापति हस्तरे निर्भर करिथिले से परमेश्वर को लोकन को उत्तर करी कहिला देखो जे कोन कहले कहिला कोन देखो को एक पद इलिशा कोन कहले एक पद देखंतु This is a story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, and heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options: die or go through the painful process of change. The process requires that the eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. There, it knocks its beak against a rock until it plucks it out. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. When the
the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Why is the change needed? To survive and live. We too have to start the change process. We also have to pluck our unpleasant memories, negative habits, and fixed mindset. वीडियो देखी किछ बुझले कि कहले कहबी एटा गोटे ईगल पक्षी चिल्ल पक्षीर कहानी एक्चुअली चिल्ल देखछन ना नहीं चिल्लर टोटल बयस होची 70 वर्ष बंच पारे केते वर्ष चिल्ल टोटल 70 वर्ष से बंच पारिबो तो 70 वर्ष बंचिया पाई ए चिल्ल को बहुत बड़ गोटे परिस्थिति को सामना करिया पड़ो 30 वर्ष जो चिल्ल को हबो ए 30 वर्ष भितरे तार सब पर थंट तार गोड़ सब जाक सुखी जीव दुर्बल हो तो ए 30 वर्ष समय ए चिल्ल पक्षी ता पाई गोटे सुजोग दैछ ईश्वर कोन 6 मास पर्यंत ए चिल्ल नौ खाई के दुर्बल हो पथर रे तार निज थंट को से पटेबो तार सब पर जाक सब बाहर करबो सब पर बाहर करबो आ थंट से भांगी तापर फटेबो आ नख जाक सब उपाड़ी बसे रक्ताक्त हो जिवो से 6 मास पर्यंत ये खाई पारे दुर्बल हो जिवो मल्ला पर लागो 근데 ठीक 6 मास परे ये पक्षीर ये चिल्लर नुआ पर बाहर नुआ थंट बाहर आ नुआ नख बाहर देन आओ 30 वर्ष से बंच पाए जो चिल्ल ए प्रोसेसिंग करिया को चाहू नहीं 30 वर्ष रे तार जीवन सर जीव जो अधिक 30 वर्ष बंचिया चाहिए से 6 मास कष्ट पाया बुझ पारछंती प्रभु ए चिल्ल द्वारा जे हम कोन कहय चाहछंती प्रभु यीशु कहले सत्य सत्य मु तुम कहूची पुनर्बार जन्म न हेले केही ईश्वर राज्य देखि पारिबो नाही आज समरिया नगर भीतर लोक माने अनेक थिले सेनापति भी थिला किंतु बर्तमान 4 जन कुष्ठ लोक माने निष्पत्ति लेले निजर चिंता को परित्याग करिया निजर सठिक मापदंड को तले पके देले से माने आउ इलिसांगर मुखर प्रभुकर वाक्य को सुनले से प्रभु यीशु का प्रभुकर वाक्य को से विश्वास करे से प्रवेश करे कोडे समरिया नगर को छाड़ी देले एदा प्रभु कहया चाहउछंती जे हे पृथ्वीर लोक माने तुमको मु सुजोग दैछि ए अल्प समय तमने कोन करिया दरकार ए मृत्युर दुनिया भीतर तुमको अनंत जीवन को आविष्कार करिया पड़ो आमेन जेमते 6 मास कष्टकर प्रोसेसिंग अछि ए 6 मास जो कष्टकर समय को चिल्ल बिताइबो ए 6 मास सदृश आज मनुष्य को मरिबा को पड़ो आमेन तो वाक्य देखिबा जॉन पुस्तक 5 पद 25 पद रे वाक्य लिखाई जॉन 5 और 25 पद रे देखाई देखंतु सत्य सत्य वर्तमान को कहूछि जे समय मृत माने ईश्वर पुत्र स्वर शुणिबे और जो माने शुणिबे से माने सजीव हेबे एपरि समय आसुछि पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित बाइबल कहूछि कोन बोली जे सत्य सत्य मु तुमको कहूछि जो समय मृत माने को माने जो समय मृत माने ईश्वर पुत्र स्वर शुणि कोन हेबे सजीव हेबे बंचिबे लेखा एक्चुअली मो भाबुथली ए पृथ्वी रे बंचना समय मोर इच्छा मोर अभिलाष मोर लक्ष्य मो पाई जीवन रो खुशी रो शांति रो पथ पाइबा दरकार कि प्रभु मोर जीवन रे कोन करे भाई बने जानि छथि प्रभु मोर जीवन रे मोर समस्त अभिलाष को मोर समस्त लक्ष्य को मोर समस्त निजर खुशी पाई बंचिया पाई रो सब लक्ष्य को धूलिसात कर दे परमेश्वर कौन सी स्थिति रे ए जगत रे मते स्थापन करे देले नाही ओ जगह रे मते मु लोक नाही निजर गर्व विषय कहि पारिबे कदे बतन ए वाक्य उते मो देखुची जे ए मूर्त माने किए माने
कुष्ठ लोक मैंने बर्तमान कौन कहते आम समरिया रही मत मरवा समरिया को छाड़ी सियाड़े गले मरवा जो लोग समरिया आविष्कार कर मृत्यु को से लोग इलिशा वाक्य को शुणी पारे आमे बुझे आज प्रभु आप जीवन में कौन काम करने चाहते आप निज को विश्वास कर चिंता को आप परित्याग कर जानिले आप मोर दृष्टि देखा विषय ठीक जब देखा संपूर्ण मोर शत्रु मोर जहाँ इच्छा लगुच विषय करने पक्षर समय नष्ट करवाटा शेष ध्वंस मनुष्य पथ कौन सी समय सरल देखा जाऊँगी ठीक देखा जाऊँगी मात्र तार शेष कौन अच्छी लिखाई जदि पृथ्वी मो समस्त विषय प्राप्त हेबी जदि पृथ्वी मो समस्त ऐश्वर्य पाइबी किंतु जदि मो गोटे विषय को चिंता करुची कोन दिन जो दिन मो सुईबी माटी रे आसीबो तो से दिन चुपी तळाले मते आसो कोळाले मते अरे गाड़ी थिले भी आइबो न थिले भी आइबो टंका थिले भी आइबो न थिले भी आइबो कि से दिन पाई शैतान हमको पजेस कर देछि माने शैतान हमको अचेता करूछि चिंता करिया कहीं शैतान चिंतार आक्रांत हो बहुत लंबा समय अच्छी प्रभु कौन कहना चाहूँ काली परित्राण दिन उपस्थित लिखाई ना आज कौन लिखाई वर्तमान सुधा उपस्थित कौन ईश्वर पुत्र स्वर उपस्थित प्रभु यीशु जगी आम कथा आम प्रस्तुत कि शुणा कौ लोग शुण ईश्वर पुत्र स्वर इंजीनियर मान ज्ञानी लोक मान कौ लोग शुणे लिखाई मृत लोक मान शुणे कहीं मृत माने मु बहुत धन्यवाद दूसरी प्रभु मते ए जगत रे ध्वंस करदे आम पाठरे सक्सेस हो पारे कौन सी स्थिति रे मु सफलता पाई पारे सब जगह प्रभु मत भांगी दे गोटे विषय मत प्रभु कहना चाहूँ कौन मृत मोर निजर चिंतार अनुगामी हेबार फलाफल को दिन देखिले मो निजर शरीर बाहर थी इच्छार लास्ट लक्ष्य शेष फलाफल कौन मु देखी जगत जहाँ जहाँ विश्वास करुली से लोक मैंने शेष मोर विश्वास घातकता काम जो बंधु मान स्थापन करुली मोर शत्रु हो दाऊद कौन कहते गीत संहितार ओ मोर निजर सुरु हृदय जहाँ को मैं विश्वास करी से मोर कौन खाइला रोटी खाईदेला हाँ मोर निजर सुरु हृदय जहाँ को मैं विश्वास कली से मोर रोटी खाइला कि रोटी एटा मोर सुख शांति आशा खुशी सब सुखी देला कि मोर सुहृदय ना दु हृदय लिखाई कुहृदय नहीं सुहृदय लिखाई माने मत जो ठीक लगुच मत जो भल लगुच परमेश्वर मत गोटे वाक्य द्वारा भागिले गीत संहिता 90 पर्वर 3 पदर वाक्य लिखाई पढ़ु गीत संहिता 90 पर्वर 3 पदर वाक्य लिखाई तुम्हें मर्त्य को धूली लीन करुच पुणी कहुच हे मनुष्य संतान गण फेर तुम्हें मर्त्य को धूली कौन करुच ये भौणी माने ग्राइंडिंग अच्छे ना ग्राइंडर मशीन अच्छे ना नहीं मिक्सचर मशीन मिक्सचर मान खाइबाटा मिक्सचर नहीं तो ग्राइंडर तो पिला वाला सामने बइछो केबे ग्राइंडर यूज करछ ना नहीं ग्राइंडर कोन करा होछ कौन ग्राइंडिंग करुछ टमाटर पके देकी प्याज पके अदा रसुण पके आपण ग्राइंडिंग करुछ ग्राइंडिंग कला पर केमती होउची पेस्ट हो जाउछ ना पेस्ट हो जाउछ ना प्रभु कहउछन तुमे मर्त्य को धूली रे लीन माने कोन से कुटा होउची कुटा हेमदस्त देखछ के नै तू एडु का तो ना को मोगा पट के आखि मुझे राइट बा आज जण के ले तो एलिवेट तो ना एलियो ना प्रेरित मु देखेबी लीन मान अर्थ कोन हला ई छिडा आइछि
आपको यही आरंभ कर कुटा प्रभु ग्राइंडर करा देख ग्राइंडर आस्ट एमती कराई आउ किसी अस्तित्व ना यार हीन कौच यार योजना यार इच्छा यार समस्त लक्ष्य यार निज विश्वास कर चिंता सब प्रभु कौन करीन कर इंग्लिश लिखाई यू टर्न मैन इनटू डिस्ट्रक्शन लिखाई माने इंग्लिश रे अर्थ लिखाई ईश्वर मनुष्य को ध्वंस करुछन गुंड कर दउछन समरिया नगर लोक माने वर्तमान कोन कहउछंती काचर झाड़ा खाइले हबो परा गोदर मुंड खाइले हबो परा निजर पिलाक सिजर खाइले हबो परा एथर ग्रुप पैसा धरी पळायला पुना पुना बोल की ऑप्शन रे हां एथर ग्रुप पैसा मांगी देबा तापर तो कदा उडे करदा आ चर्च पर देखा नहीं बहुत गुड़े प्लान करूछु आमाने बहुत गुड़े योजना करूछु जो योजना गुड़ा सफल होला पर खुशी होला पर लागुछ किंतु सब भांगी जाउछ ये प्रभु कोन माने कहउछन ए जगह रे ईश्वर को पुत्र को स्वर किए सुनी सजीव हेबे भूत लोक मो विश्वास करूची आज जेते भाई कोने बसिछ व्यक्तिगत भाव रे प्रभु तम पे टार्गेट करूछु व्यक्तिगत भाव प्रभु तमको भलो पाउछन्ती कष्ट रे जदी अछ समस्या रे जदी अछ बेस्ट साइन बहुत बढ़िया चिन्ह एटा जे प्रभु तमको भलो पाउछ आमेन ए कुष्ठ लोक रे चार जण केम देखा जाउछ मन धरे बोली मोर तो सब गला कोन करी बंदगड़ रे बंदगड़ ना बंदगड़ सब चली गला मोर कोन करबी सब चली गले जाओ मात्र जणे जीसु थांदा आपण आमेन गोता प्रभु ए चार जण कुष्ठ लोक द्वारा हम कोया चाहउछे सेनापति बोले हेबा पे चाहउछो ना कुष्ठ लोक मरिगा चाहउछो ए कुष्ठ लोकर स्थिति कोन एमन आविष्कार कले समरिया नगर रे मृत्यु अछि आमेन ए जगत रे मृत्यु को देखबाटा अछि बहुत बड़ा आशीर्वाद ए जगत रे मृत्यु को आविष्कार करबाटा अछि सबठारो बहुत बड़ा अनुग्रह एते मृत्यु कोन जगह मु देखा दरकार मोर लक्ष्य रे मोर चिंता रे मोर योजना रे मोर निजर प्लान रे आज प्रभु जी आज कहया चाहउछन मु तो पाक आसी अछि काली प्राय ए समय आज इलिशा चित्कार कर कहउछन काली प्राय ए समय समरियार द्वार निकट रे आज 2000 साल पूर्व जीसु जगत का आसी ठीक है स्लाइड देखिए स्लाइड का हम वीडियो देखियो आके हम 5 मिनट पर सॉरी बिता line in वीडियो स्टार्ट परमेश्वर कहया चाहउछंती आज आपन को व्यक्तिगत भाव रे जे मु तो पाए जे चिल पक्षी को जदी 30 वर्ष आउरी अधिक बंचिया पाए सुजोग दे देछि ए 6 मास पेनफुल प्रोसेसिंग रे जा पड़बो ता ए 6 मास जदी तार पर से काढिबो ठंडो खोपी खोमी भागिबो तार नख जाक से उपाडिबो ताइले आउ 30 वर्ष बंचिबो से आउ 30 वर्ष बंचिया पाए 6 मास ताको कष्ट पड़िया पड़े आमेन मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त हेबा निमंते ए मृत्यु जगत उद्धार पाई कि अनंत जीवन पाइया पाई कोन करया पड़िबो मनुष्य को ईशाया पुस्तक 55 पर्वर 7 पद रे वाक्य लिखा है पढंतु ईशाया 55 पर्वर 7 पद कोन लिखा है ईशाया 55 पर्वर 7 पद पढंतु केले जल्दी जे पर्यंत सदा नहीं ईशाया 55 पर्वर 7 पद दुष्ट आपणार पथ ओ अधार्मिक आपणार संकल्प परित्याग करू गिरो जानतु प्रभु आज मागुचंदी हमको प्रभु आज हमको मागुचंदी किछि तो ए विश्व जो मागुचंदी प्रभु ताको तमे देव प्रभु ताले तार बदल रे से कोन देबे लिखाइ छै तो प्रथमे प्रभु हम कोन कहउचंदी दुष्ट आपणार पथ
ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଷ୍ଟ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଷ୍ଟ କିଏ? ଯାହାର ନିଜର ପଥ ଅଛି, ଯାହାର ନିଜର ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧାର୍ମିକ କିଏ? ଯାହାର ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଯାହାର ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣ ପଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣର ମଦ କାଚ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ ଯିଏକି ନିଜର ପଥକୁ ଧରିକି ଯିଏ ଅଛି। ଅଧାର୍ମିକ ସିଏ ଯିଏକି ତା ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହଉଛି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ନିଜେ ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ତମେ ପ୍ରବେଶ କର ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ମାନେ କଣ? ଛୋଟ ରାସ୍ତା ନା ଅସାର ରାସ୍ତା? କାରଣ ସର୍ବନାଶକୁ ଘେରି ଯିବାର ପଥ ଅସାର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ହାଇୱେ ରାସ୍ତା ପରେ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା, ଓସାର ରାସ୍ତା, ଆଉ ତାହା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଅନେକ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଯାହା ଜୀବନକୁ ଘେରି ଯିବାର ପଥ ଦୁର୍ଗମ ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋକେ ଅତି ଅତି ଅଳ୍ପ। ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ହଁ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ମୋତେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ମୋର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଖୁସିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ମୋର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣିପାରିବି, ମୋର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ। ଏ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣର ପଥ, ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣର ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ଅଧାର୍ମିକ କିଏ? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଯେ ଲୋକ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ 50 କାହିଁ କରୁନ? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ପରେ 33 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏ 33 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏ ସୁସମାଚାର କଣ? ଟିକେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା ମାନେ ଯୌନ 6 ପର୍ବ, ଜଣେ କିଏ 40 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କଲେ। ଯୌନ 6 ପର୍ବର 40 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ମାନେ। କାରଣ ଯେ କି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଆମେନ୍। କାରଣ ଯେ କି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପୁତ୍ର ମାନେ କାହାକୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିବା। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ କେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିବି କି ନାହିଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ବି ଜାଣୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିବାଟା? କାହାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା? ଆରେ ଚାରେ ତମର ଇଚ୍ଛା, କାହାର ଇଚ୍ଛା? ଉତ୍ତର ଜାଣିଛୁ ପରମଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ। କାହାର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିବାଟା? କାହାର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାଟା? କାହାର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଭେଟିକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାଟା? କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯାକ? ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମକୁ ପରମଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜମା କରାହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଲୋକମାନେ, ତମେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କର। ସେ ପୁତ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ, ସେ ପୁତ୍ର ମୋର ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଦେଇଛି, ସେ ପୁଅ ତମ ପରି ନାହିଁ। ଏ
ଜାଗତିକ ଲୋକ ପରି ନାହିଁ। ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ତମ ପାଇଁ ଦେଇଛି। କିଏ ସେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ସେ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କ୍ରୁଶରେ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଲେ। ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯେ କି ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି କାହା ବିଷୟରେ? ନିଜ ପୁଅ ବିଷୟରେ। ମୋର ପୁଅକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କର। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ତମ ହାତରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପଠେଇଛି ଜଗତରେ। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ମୋର ପୁଅ ତମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା 2007 ପୂର୍ବରୁ। କିଏ ସେ? ସେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଝରେଇବାର ପ୍ରଭୁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏକି ମୋ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବାର ଯୀଶୁ। ସେ ଯିଏକି ମୋ ପାଇଁ ମରିବାର ଯୀଶୁ। ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମରିବାର ଯୀଶୁ। ସେ There is a friend who is closer than a brother. He is with me. ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ମୋ ସହିତ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଯୀଶୁ। ଆମେନ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଇ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଅଛୁ ଯେ ଆମେ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ। ଆମେନ୍। ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। କେତେ ବଢିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ପାଇଛୁ ଯିଏକି କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜନ 11:25 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଲେଖାଏ। ଯୀଶୁ କିଏ? ଆଜି କଣ କରିପାରନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ ଜହନ 11:25 ପଦ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ଟଙ୍କା দিয়ে ଲେଖା ହେଇଛି କି? ডিগ্রি পাইକି ଆସିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କଣ କଷ୍ଟ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମରିଗଲେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯଦି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବଳି ରୂପେ ଆସିବି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମରିଗଲେ ଆଉ ଉଠିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ହଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ। ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦି ବି ମରେ ତଥାପି ସେ କଣ ହବ? ବଞ୍ଚିବ। ଆଜି ଯିଏ ଯୀଶୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହବ, ମରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଟାକୁ ପାର କରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ନାଜରେଥ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ରକ୍ତ ଦେଲେ। ଯେ କେହି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆଜି କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି? କାହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? କାହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? କାହିଁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ରାଗ ଆସୁଛି? କାରଣ ଶୈତାନ ଆମକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। ଶୈତାନ ଅଭିଳାଷ ଦେଇକି ନିଶା ଦେଇଛି। ଶୈତାନ ଠକୁଛି ଆମକୁ। ଶୈତାନ ମିଛ କହୁଛି ଆମକୁ। ଖୁସି ଟଙ୍କାରେ ଅଛି, ଖୁସି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ସେଇଠି ନାହିଁ। ଭାଇ ଅଧର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, କାମତର ଝାଡା ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ, ନିଜର ପିଲାକୁ ସିଝିକି ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ହବ କଣ? ସମୟ ୟାକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଆମେନ୍। ଦୁଷ୍ଟ ଆମର ପଥ। ଆଜି ଆମର ପଥକୁ ଶୈତାନର ପଥ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ଆମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? କାହିଁ ଆଜି ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛୁ? କାହିଁ ଆଜି ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ, ଆମର ଇମୋସନକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଉଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇପାରୁନୁ? କାହିଁକି ଶୈତାନ ଆମର ଶରୀରକୁ ଉପଦେଶ କରୁଛି। ମଦ ପିଇ ନିଶାରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ ମଣିଷ କଣ କଥା ହଉଛି। ଏତେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। ଏତେ ଶରୀର ପ୍ରଦେଶ ହେଇଛି, ଶରୀର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଶରୀର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ସେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କଥା ହଉଛୁ, ଆମକୁ ସେ ନିଶାରୁ ବାହାର କରୁଛୁ, ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କନଫରେନ୍ସରେ ମୋ ଲୋକମାନେ ଦିଟା ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। ଅମୃତ ନିଜର ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୁଁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଣିଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛି?
आज कहा द्वारा बंधा जाए से पापमय जीवन बीतुची दुनिया से आज कहा द्वारा मनुष्य बंधा जाए इच्छा लगु ना प्रभु को विषय शुणा आज कहा द्वारा मनुष्य संक्रमित होती जो द्वारा परमेश्वर प्रेम मत देखा जाऊ ना मुझे बंधु सांग परिवार ये जगत पृथक कले जानी मुझे बुझी कि ना मु केवल प्रभु प्रेम को देखिक आस ईश्वर मत एड़े प्रेम कले ईश्वर एते प्रेम कले मत आप अतिथि पुत्र दान कले से मो किए कौन कर दुनिया प्रभु मो जीशु को हत्या कले क्रूस जीशु रक्त झरिया जीशु रक्त द्वारा मोर पाप धोई आज इलिशार मुखर कहार वाक्य शुणिले कुष्ठ लोक मैंने इलिशा वाक्य थिला ना एटा सदाप्रभु वाक्य थिला सदाप्रभु वाक्य थिला शैतान जगत रे आमन को पापी अधार्मिक बोली हमको पाप जीवन से देता प्रभु आमन को कौन से क्षेत्र हमको परित्याग कर पारिबे ना ईश्वर इच्छा होची कोन आमे जे पुत्र को दर्शन करबा आउ आमे ताके विश्वास करबा अनंत जीवन प्राप्त हेबा आमेन प्रभु आपन भल पाउछ ना नहीं प्रभु जीशु आपन रक्त दैछन ना नहीं तुम्हें विश्वास करे भी दैछन न कले मत देउछ एबे 2000 वर्ष पूर्व आउ से रक्त द्वारा कोन हैला बाइबल खोलतु लास्ट वाक्य पढिया माने आसरे एब्री पुस्तक 10 करबो 10 पद रे गोटे वाक्य लिखा है पढ़ो तो एब्री 10 पद जल्दी करो 10 पद पढ़ो शरीर एकाथरे उत्सर्गित हेबा द्वारा सेही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत होइछु समस्त पढ़िबा पढ़ करी बाइबल पढ़ो पर देखो तो जीशु को से माने समाधि से क्रूस रे हत्या कले समाधि प्राप्त हेले क्रूस रे जीशु ख्रीष्ट एथि भाई बाइबल लिखा है कोन हां जीशु ख्रीष्ट आगे देखिबा जो पढिले जीशु ख्रीष्ट रो शरीर केते थर 2 थर 3 थर एका थरे थरे मात्र बढी हेबा जो हमन कोन जीशु ख्रीष्ट रो शरीर एका थर के उत्सर्गित हेबा द्वारा तापरे कोई इच्छा सही इच्छा माने कार इच्छा परमेश्वर इच्छा हालेलुया प्रभु की इच्छा हेतु आमे माने पवित्रभूत होइछु किए पवित्रभूत करिछु आमे हे चुना जीशु करछु कारण प्रमाण होछि कोन रोमियो 4:25 पद लिखा है कोन बोली सही जीशु आम मान अपराध निमंते समर्पित हेले से जीशु आम मान अपराध निमंते समर्पित हेले पुणी आम मान को धार्मिक गणित करबा निमंते पुनरुत्थित हेले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस ख्रीष्ट आपण पाप पय क्रूस रे बळी हेले मरि गले पाप रे बदला मृत्यु देले आउ 3 दिन पर से पुनरुत्थित हेले माने पाप को जय करि उठिले नहीं मृत्यु को जय करि से उठिले किंतु भाई आने भणी माने कहार मूर्ति को जय कले से तांकर मूर्ति को जय कले ना हमर मूर्ति को जय कले से तांकर पाप को जय कले ना हमर पाप को जय कले जब यीशु ख्रीष्ट 3 दिन पर उठिले तार अर्थ होची हमने धार्मिक गणित हो जब यीशु ख्रीष्ट उठी न थाते हम पाखरे पाप था हम पाप नहीं था यीशु उठी तंदरा नहीं एले पाप को जीती को उठिले मृत्यु को जय कर उठिले ना नहीं हेले बर्तमान जदि जीशु ख्रीष्ट मृत्यु को जय कले सेना मते आमर मृत्यु तांकर नै पाप को जय कले तांकर पाप नै आमर पाप को जय कले पाप मृत्यु जदि से उद्धार करे हमको जय कले हेले हम पाखरे बे अनंत मृत्यु अछि अनंत जीवन अछि अनंत जीवन हालेलुया अनंत जीवन जीवा का पाइबा लोक मोरे बोले कोड जीव ए शरीर को छाड़ला पर हम कोड जीवा स्वर्ग नरक को जीवन स्वर्ग को जीव अनंत जीवन अच्छे ना पाइबो जीशु देले ना देबे देले जे विश्वास करबो से पाइबो विश्वास करूछ ना नहीं
ये जानछि विश्वास करूछन ना नहीं यीशु ख्रीष्ट रक्त देइछन ना नहीं रक्त द्वारा तोर पाप धोई हब ना ही जाछि ले हमें पापी न धर धार्मिक माने कार्य द्वारा ना यीशु रक्त द्वारा सतरे जो प्रभु का आग्रह अच्छी मुझे देखी खाइला पर केते बस्तु मो बता 40-45 भाग कहली खाइला पर मो आउ थे कहबी ना था ठीक अच्छे मुझे आज ये कहबी कि कंप्लीट नहीं अधार मुझे छाड़ी खाइला पर आम अति शीघ्र जल्दी जमा जावा जल्दी सर आप घर को जी ठीक अच्छे प्रार्थना करवा समस्ते आखि मोचंतु ये कड़े घुंचंतु नहीं चुपचाप है आप गोटे जगह आखि मोचिक रुह प्रार्थना करवा ये मत आखि खोलते नहीं सब खोल आखि बंद करो देखते नहीं परमेश्वर आज मो वाक्य जो शुणिली प्रभु वाक्य द्वारा मो निजर प्रकृत जीवन स्थिति को पाइली जे मु गोटे लोक ये जगत में मृत होगा लोक ये जगत में मोर कौन आशा नहीं प्रभु ये जगत में कौन मोर शांति नहीं ये जगत में मो पाखे कौन रास्ता नहीं जो रास्ता मु गले खुशी पाइबी मात्र आज मो वाक्य जो शुणिली प्रभु जीशुकर प्रेम प्रभु जीशुकर हृदय को जो स्पर्शित हईली सतरे आज मो भीतर आशा आसला आ मुझे प्रकृति में जीशु रक्त जीशु मृत्यु जीशु पुनरुत्थान धार्मिक ग्रंथ हो वाक्य लिखाई से वाक्य को मुझे चारि कुष्ठ लोक मैंने इलिशा मुख प्रभु वाक्य विश्वास कले आ जीवन पाइले आज मुझे प्रभु वाक्य शुणिकी सतरे जीशु रक्त को मुझे विश्वास करुच्ची आज जीशु रक्त द्वारा मोर समस्त पाप धोई मो पापी नुहे मो धार्मिक धार्मिक मान स्थान हूँ स्वर्ग राज्य आउ मो प्रभु को बेस धन्यवाद दूची आ प्रभु गौरव प्रशंसा करुच्ची बोली जे ये प्रकार मन पाइला दयाकोरी आप समस्त प्रभु सामने हाथ टेकते मुझे प्रार्थना करी देखु ना आखि बंद कर हाथ टेकु प्रभु आपको आशीर्वाद करूँ भल हाथ टेकु ठीक अच्छे मु समस्त हाथ टेक रही था मुझे प्रार्थना करी आ रेस्ट जो मैंने हाथ टेक प्रार्थना करी परमेश्वर धन्यवाद दूँ प्रभु सर्वस्व पिता मंगलमय प्रभु तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ तुम्हें अब्राहम को परमेश्वर इसहाक को परमेश्वर जाकब को परमेश्वर तुम्हें राष्ट्रपाल परमेश्वर तुम्हें आम समस्त प्रभु अट तुम महानाम हो और कोटि कोटि बार तुम आम तुमको धन्यवाद दूँ प्रशंसा करुच तुम्हें आमको केते भल पाइल प्रभु प्रेम कल जे तुम्हें अद्वितीय पुत्र दान कल हाँ प्रभु तुम्हें आम ये पुत्र रक्त द्वारा जीशु ख्रीष्ट मृत्यु द्वारा जीशु पुनरुत्थान द्वारा आमर समस्त पाप को तुम धोईदेल तुम आमको पवित्रकृत धार्मिक मुक्त कल हाँ प्रभु आम हूँ लोक जे कदर्य लोक आम हूँ लोक दुष्ट लोक कि प्रभु तुम्हें आमको तुम रक्त द्वारा सफा कर आज फुलवाड़ी में प्रभु वन डे बाइबल कॉन्फ्रेंस तुम जहाँ को जमा कर व्यक्तिगत भाव में प्रभु तुम्हें समस्त को मन पकाओ समस्त को तुम्हें हाँ प्रभु दया दियो जीवन में प्रभु तुम कार्य कर आओ ए सुसमाचार जहाँ भीतर स्थापन हो पार विश्वास द्वारा प्रभु तुम्हें आत्मा आशीर्वाद करो जीवन में रोग कष्ट अभाव दुख समस्या बहुत जहाँ भी अच्छी जीशु ना तुम दूर कर दियो आ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रभु आम छार कीट सदृश मनुष्य आम पाखे कौन उत्तमता ना आम पाखे कौन बुद्धि ज्ञान ना कि प्रभु तुम प्रेम असीम प्रभु तुम दया कर जपरी कॉन्फ्रेंस को आज जो मैंने आसी तुम जीवन तुम कार्य कर और प्रभु भितर तुम विश्वास को दियो और जपरी नेक्स्ट शेष अधिवेशन जब खाइला पर बसवे आम अधिक प्रभु वाक्य शुणी पार्बू से समस्त अनुग्रह करो गौरव संभ्रम तुम पाओ आ विशेष कर जो हाथ टेकी प्रभु तुम्हें समस्त को तुम्हें व्यक्तिगत भाव में तुम आशीर्वाद करो स्पर्श करो जीवन को तुम उज्जवलमय करो आनंद शांति खुशी भरपूर करो धन्यवाद दे समस्त विषय को तुम चरण रखी प्रार्थना नाजरते उद्धार करता जीशु ख्रीष्ट जन्म मांगिलु बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।